Awnisu ayo bisimila kuna fonu wala wali kene kan bamanagana malikono ani malikoka bi kuna fonu wala kuma bola amala duna kafo anga jamana kena so bambe na mafama Gabriel Touré jamana refa ba konnana sika kuma kena yeno yasa urgence mulube anga jamana kena so kono olubela jilemsu ka barake mina jolon soro Segu erejona dogo feri komini wulika jodo kere no kunu alamsado ko sababu yake bambachi mo balaka wale amta ku ka komini kon sekre amena nyefol chaman kawye kuna fonu konnana Algeria jamana alini Maroc jamana fonyo ko dobu nyogon chen wakati la bayana ko sobe Nege kanye muga utemena ni sanga bisaba ye nyono cercle konnana fogata se kai erejo rema kabeni bi juma doye domba kalo kile muga ani kononto hijira samba kile kemenani ani binani ani saba ayo bismillah akatele madika Anga chamache fanga ministru ka manyema Dr. Shogel Kukala Maiga aye sigi kene sedawo ambassadeur mulube anka jamana kono sigi kene ka munye Senegal ambassadeur rere nabi fama Biram Jai ale tumeno sigi kunte do wareye sedawo jekulu ani Mali ameseka baraka chugamna kanye kene nyana lakana ko nasrala ay haklila jikike kabini fanga kon ma d'Afrique ben utu kalo kleta ani shege samba afla ani muga sedawo ni Mali me baraka chugamna anga sigi ka baraka o chukukilina ali kulibali abanye fol chama kanyaka Mali kungo kibariya wala famye Mali ministri nyama nu ye Dr. Shogel Kukala Maiga jirala ka fo famye araba temele ani farafina klebi enfant jamana uluka la sigide minu bi Mali kono ko ani ulu kono sigila ka kuma wa jirala ka fo o sigika kuma ke yoro konna famye Senegal yere la sigide mi bi Mali kono nu ye Biram Banyanyan jirala ka fo ko ale fana kon kumbi kena kon kan wa jirala ka fo la sigin kumbe ka kemi ndi kan uti dowre sani famye fanga yelema konche samba fla ani muga kono utikalu kleta ani shegi famye kuma nyogoya ani bara nyogoya minu kon kumbi famye farafina klebi enfant jamana hani faso malba kon nyogoche yasa o kuma nyogoya hulu na sega sigi senka chuga mina ode ko kungona famye Dr. Shogel Kukala Maiga aleka kuma tako folo konna akon ya jira ka fo koni chamaja fanga ko kon na ke sababu kon ye maldu kon fe jamana gelya mi be jamana kono ka sega o gelya bela jele kon furake chuga mina kerengere na famye la kana balya mi be fukata si basigi balya mi be ani famye jamana marako jugoya mi be ko famye chamaja fanga onake famye wati maldu kon fe yasa ka siga fura nyinen bela jele konna Dr. Shogel Kukala Maiga ya jira hal sisa ka fo hal chamaja fanga yara konna na wati dola ni ubena me kalu kile muga anani kon ma ni yelma do konna na do chamaja fanga mara chogo konna ko o kunte dowre yasa femye ka siga maldu kumbe kala nyini minu ke ul hakilla min ye jamana mara chogola o bisega la sabati chugamna anu nya ka soro ula chugamina Dr. Shogel Kukala Maiga ko ni ye jatemina kon ke samba fla ani muga konna na ni maldu ni o koni willa ka jamana nyama ko Ibrahim Boubacar Keita ka gwen ka bo fangana ko o ya gwen ka boy ka da hakilla do de kan o hakilla kunti dowre la kana balia min bi jamana kono ho ka sega kle kiri ka kle fam ye nyag balia o ka bo jamana mara chogola ka ta ke jamana yere kala filiko abisra min kan ka bo bela jele kon konana fukata ka kiri bela jele kon kle o de hokun kono ko fam ye chamaja fanga kon ko akon kala jaku ya de ye maldu kambi ani ama nyama bela jele kon kambi chamaja fanga aka sega jamana do ka hakilla ka sigi yasa ka sega jamana kon kishi ka bo benima chogola mina o Dr. Shogel Kukala Maiga ya jira ka fo ko fam ye chamaja fanga maw ko o kon be ka bara do fana kon de blasinka o bara ko o bina ke sababu fana kon ye fam ye ka siga bien ani lakana ani ka kiri ko bela jele kon bla maldo ka hakilla kon konana o ba fa ka ke chuga mina hana ke o chuga o kon o fam ye Dr. Shogel Kukala Maiga ya jira ka fo ko la sigiba mi bina ke Mali kon konanu ba wil ko Assiette nationale de refondation ni chamaja fanga manyama Assimi Goïta ni ale kon yo o la nyinu kon ke ya jira ka fo ko o la nyini ti dore chamaja fanga manyama fe yasa malde bela jele kon ka franyo kan ka hakilna kon di nyon kon ma yelma min be ka fo malkula o yelma ho sega tasra mo fe mo hakila jume yo hulu na sega bla bara la chuga mina ni jamana nyama o ka o fana kon bla ni hakila mi manata jamana nyama o ka ko bela jele ke ka sega ulu kon waliya chuga mina o ko fe Dr. Shogel Kukala Maiga kon ya jira ka fo ko fem ye chamaja fanga mara chugo ani asigi chugo bela jele ulu bela jele jala kon bina tigade fem ye la sigiba ni bina ke ni abina kunche na bidamne December kalu kile muga kata kunche December kalu kile muga ani woro ko fem ye ala halaw ani a dantigelu bela jele kon bike a wati kola a bela jele bi bo o konona de la wa fem ye Dr. Shogel Kukala Maiga ya jira ka fo ko hal sisan fem ye gouvernement min bebi ko beka ko bela jele kon ke yasa fem ye kala filiko
olu ka se ka kɛ kalafili ɲumanw ye don nataw kɔnɔna ko u bɛ k'u baaraw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka sɔrɔ u ni lasigi n'u ye assise nationale kɔni ye ko k'a sɔrɔ u ni u ka baaraw fana kɔni tɛ kelen ye ko k'a sababuya kɛ ko u kɛn bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka jɛkulu dɔw ka se ka olu kɔni bila sen kan yaasa olu na se ka fɛn min ye kalafili ka se ka a kɔni labɛn cogoya min na ni u b'a wele ko kalafili so kelen n'u ye organe unique kɔni ko o kɔni bila la yaasa u na se ka kalafili kow kɔni ɲɛnabɔ wa a y'a jira fana k'a fɔ fɛn min ye kalafili gafe fana ka segin a kan ka larawe ka ɲɛ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen kan ko o bɛ taa kuncɛ fo fɛn min ye desanburu kalo tile 31 waati wa fɛn min ye maa minnu fana bɛ yen ni u sela kalafili ko ma olu fana ka fara gafe kan Mali kɔnɔ fo ka taa se fɛn min ye Mali lasigiden minnu bɛ fanw bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna wa o y'a jira fana k'a fɔ sariya min fana ta bɛ CNT Conseil national de transition mɔgɔ kɔni fɛ fɛn min ye kalafiliko la n'u b'a wele ko loi électorale ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ko o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna ban ka bɛn desanburu kalo nata in kɔni ma. Yasa kɛnɛya minan joli o bɛ se ka sɔrɔ an ka centre bɛɛ lajɛlen urgence kɔnɔ sigi dɔw kɔni ɲɛnɛmayara sɔgɔmada in na an ka kɛnɛya yɛrɛ minisiri fɛ a baara in kɛra Gabriel Touré kɔnɔna na laɲini kelen pe de bɛ yen nɔ urgence mun bɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛ se k'u ka baarakɛ minan joli sɔrɔ cogoya min na yasa ni degun ye maa minnu sɔrɔ o bɛ se ka olu bɔ bolo la teliya la ka fara ale kɛnɛya minisiri kan mun ye minisiri mun ka baara kɔni fana bɛnnen don protection civile ma ni a tɔgɔ yɛrɛ colonel major Dawuda Ali Almadine ale fana tun bɛ yen nɔ tele t'a tɔgɔ la Amadu Ɲamele ale ni Salifu Ɲare. I n'a fɔ an yɛrɛ ka jamana kumasen dɔ bɛ a fɔ an ɲɛna cogo min na gwɛlɛya o gwɛlɛya fura bɛ a gwɛlɛya la hakilinaw sɔnnen don o kisa ma minisiriso fila yɔrɔ minisiriso min sigilen don an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka kɛnɛya sabatilen yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka taa se lakana yɛrɛ minisiri ma olu kɔni jɛra ni ka bolo di ɲɔgɔn ma bi sɔgɔmada in na ka sigi kɔni kɛ ni kɛnɛya yɛrɛ tigilamaw ye ka taa se an ka lakanaba minnu bɛ yen nɔ ni kasara ye maaw kɔni sɔrɔ minnu kɔni bɛ u donni ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔsow la ni minisiriso fila kɔni jɛra ka bolo di ɲɔgɔn ma bi sɔgɔmada in na ka kuma falen kɔni kɛ o ni lakanabaw ka taa se kɛnɛya tigilamaw ma kɛnɛya tigilama minnu bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ bɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow la ni bana gwɛlɛn kɔni cura ma ka walima ni kasara kɔni a sɔrɔ maa minnu kɔni bɛ don a jigikɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la joona joona olu tigilamaw minisiri min sigilen don an ka jamana yɛrɛ kɛnɛya ko kunna ka taa se ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ ma ni ale yɛrɛ minisiri ye Jaminatu Sangare a y'a jira k'a fɔ ale kɔni nisɔndiyaba sɔrɔ nin sigi yɛrɛ la nin bɛna kɛ sababu ye ɲɛda kura o ka se ka di an ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la banabaatɔ minnu kɔni bɛna dɔgɔtɔrɔso la ni u mago yɛrɛ bɛ furakɛli la joona joona o cogo kelen na ni ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ lakanaba minnu kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔna na tuma dɔ la ni u yɛrɛ ye banabaatɔ ta u bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso kelen min na o fana ye gɛlɛyaba de o cogo kelen fana na ni ye an yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ta k'a lajɛ maa minnu kɔni bɛna banabaatɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ dɔgɔtɔrɔsow la ninnu bɛɛ lajɛlen ye degun ye don n'a nataw la ni degun ninnu kɔni bɛna wuli ka bɔ malidenw kan Jaminatu Sankare ale yɛrɛ ka ɲɛfɔli la ale min ye minisiri ye min sigilen don kɛnɛya yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na ka taa se ɲɔgɔn dɛmɛ ma minisiri min sigilen don an ka jamana kɔnɔna lakanani ko kunna ni o ye colonel major Dawuda Ali Mohamedine ale kɔni ye nisɔndiyaba sɔrɔ ni sigi in na bari a y'a jira k'a fɔ lakanaba minnu kɔni ka baara ɲɛsinlen bɛ kasaramana bin maaw kan ka se ka u ta ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la n'a bɛ f'u ma protection civile ni dɔw yɛrɛ k'u ma sapeur pompier olu ka baara nɔgɔya dasira dɔ dayɛlɛlen filɛ nin ye min ni o bɛna kɛ fisamaciya ye ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ kɔnɔdenw ma. N bɛ ministre de la santé fo a ka nin réunion a ye min sigi sen kan an tɛ se ka to n'an ma ye nin kɛnɛ kan parce que an ka service mɔgɔw de bɛ banabagatɔw ni accidentw ni fɛnw ta don o don ka na n'u ye u bɛ wele don o don u b'a ta ka na olu kɔni b'a ta u bɛ na n'a ye nka kuma dɔ an b'a jateminɛ k'a fɔ degun dɔw b'a la o tɛ u nɔ ye o bɛ to mɔgɔw nɔ ye o ye min ye jama cayara accidentw ka ca banabagatɔw ka ca ni dun wele k'i ka nana i bɛ nana ye kuma dɔ n'i nana i b'a sɔrɔ yɔrɔ tɛ yen ou bien yɔrɔ ka dɔgɔ a ma nɔgɔn donc nin baara in ye min ye o b'a jira k'a fɔ hakili ɲuman b'an na pour que ka an ka population lafiya dugu bɛ ka bonya jama bɛ ka caya hôpitaux ka accueil ni banabagatɔw bilayɔrɔ banabagatɔw sigiyɔrɔ a bɛ ka dɔgɔya donc an bɛna an ka bi baara in ye o de ye an kɔni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'Ala sɔnna an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ pour que ka nin degun ta ka bɔ an ka population kan an b'a kɛ n'Ala sɔnna.
yani waati ni cɛ nin gwɛlɛyaba min filɛ nin ye anw ka jamana kɔnɔna na a kɔni bɛna don tariki yɛrɛ minɛn kɔnɔna na bari wulikajɔw ni cɛsuru bɛɛ lajɛlen bɛ ka bila sen kan camancɛla fanga yɛrɛ minisiri kofɔlen fila yɛrɛ fɛ n'o de ye minisiri min sigilen don kɛnɛya yɛrɛ bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min na ka taa se ɲɔgɔn dɛmɛ ma ka taa se minisiri min yɛrɛ sigilen don anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min na olu ka nin bolodi ɲɔgɔnma in bɛna kɛ sababu ye degunba min filɛ nin ye anw ka dɔgɔtɔrɔsobaw yɛrɛ ka a degun yɛrɛ ka se ka ta ka bɔ u kan. I b'a fɔ an tun y'a fɔ an ka kunnafoniw tɛmɛnenw na cogoya min na mun ye Sophie Petronet ni ale kun minɛnen don an ka banbacimaw fɛ ni a labilala ka kɛ ni o waleyaw ye mun ye Faransi maaw ye olu ye kunkan bɔ u ka kumalasela y'a jira k'a fɔ ko Sophie ka nin waleya kɔni bɛ maa dabaliba ko maa hakiliman kɔni man kan tɛ ka nin waleya yɛrɛ kɛ Sophie Petronet a denkɛ n'o ye Sebacɛ ale kɔni bɔra ka jaabili di Faransi gouvernement ma o wagati kelen na an yɛrɛ ka docteur de bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma chercheur docteur Ali Tungara ale fana y'a jira k'a fɔ ko banbaci maa minnu kun kelen don ka Sophie Petronet kɔni minɛ olu de kɔni y'a hakili yɛlɛma ni k'a kuma kɔni yɛlɛma tele ta ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nin kisa kan an ka ɲɛmadenw fɛ. Sophie Petronet a sigilen kana an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Mali ye mun ye kunkanw ye o kɔni bɔra Faransi jamana maa ɲɛmaw kɔni yɔrɔ la u y'a jira k'a fɔ olu kɔni dabali bannen don kosɛbɛ Sophie Petronet a ka nin waleya in kɔnɔna waleya min bɛ yen ko maa tɛ miirinin k'a kɛ sabula a hakili yɛrɛ bɔra a yɛrɛ ka lakana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔ ko nin maa kofɔlen don min na a minɛna Mali jamana kɔnɔna na ko Faransi jamana ɲɛmaw k'u ye baara bɛɛ lajɛlen kɛ Sophie Petronet a bɛ se ka segin cogoya min na hɛrɛ ani baden na o kɔnɔna na mun ye kasuladen 200 bɔɲɔgɔnko ko Mali gouvernement ye o de labila o maa ninnu na banbacimaw tun b'u cɛla m'olu ni joli yɛrɛ b'u tɛgɛ la ka ban sabula u ye maa caman bɔnɛ u ni na Mali kɔnɔna na ko Sophie Petronet a ma miiri o waleya ninnu si la tilala ka segin k'a den ka don Mali jamana kɔnɔna na k'olu kɔni b'a jigiya k'a fɔ Zena Sophie Petronet sigilen Mali la ni ko y'a sɔrɔ Faransi gouvernement kana foyi kɛ ka kɛ ni a yeli mun ye Sophie Petronet yɛrɛ kɛrɛfɛmaw ye olu ko a sigira kana Mali la sabula a sigiyɔrɔ bɛnnen jamana ma n'o ye Suisse a ko ale ma lafiya yen nɔ o de kama ale bɛ segin kana Mali jamana kɔnɔ o kunnafoniya dɔw kɔni carila RFI yɛrɛ kunnafoni di siraw fɛ sabula waati min na a labilala a tun y'a jira RFI kunnafoni dilaw la ko mɔgɔ minnu ye ale minɛ ko mɔgɔ ninnu tɛ bandu ye dɛ ko banbacimaw tɛ ko mɔgɔ dɔw dɔrɔn de don maaw m'u hakilinaw de faamuya depuis o don masina na mun ye Faransi politikiman dɔ ye olu y'a jira k'a fɔ ko Sophie kunkolo yɛrɛmana sabula k'a y'a ka diinɛ yɛrɛ bila ko kɔrɔ b'a jira banbacimaw sera a hakili la a denkɛ n'o ye Sebacɛ ale kɔni ye kunnafoniya dɔw di ka kɛ n'a ba ka lahaliyaw ye a ko nin wagati laban in na maa caman b'a la ka kuma caman fɔ ale ba ma ko nka u k'a faamuya ko den de b'ale ba bolo den mun si bɛ taa san 20 na Mali kɔnɔna na n'o ye den musomanin ye k'a tɛna se k'a ko dɔw la tan cogo la ko wa ni ye Mali yɛrɛ ta k'a lagɛ kɛrɛnkɛrɛnnena Bamakɔ kɔnɔna na ko tubabu maa 8,000 de bɛ yen nɔ ko n'ale ba nana fara olu kan k'o ye kojugu ye wa ko mɔgɔw b'a la ka kuma mulu ta i m'a fɔ ale ba segira ka taa banbacimaw de yɔrɔ la k'o ma kɛ k'ale ba bi Bamako de kɔnɔna na k'ale ka faamuyali la ko banbacimaw tɛ Bamako dɛ Sebacɛ kɔni ye ni kunnafoniya ninnu di bɛɛ fɛn min yɛrɛ kunnafoni di siraw kɔni fɛ docteur Ali Tungara n'ale ka baara bɛnnen don maa minnu bɛ jamana yɛrɛ cɛncɛn fura sanfɛ k'olu hakilinaw kɔni ɲini k'a sidɔn ale ko Sophie Petronet ka nin waleya in k'a bɛ maa dabaliba ko wa ale kɔni hakili la ko Sophie kɔni jarabila banbaciman ninnu na de ko sabula a y'a jira k'a fɔ ko maa ninnu yɛrɛ tɛ kojugu kɛla dɛ k'u hakilinaw de ma faamu ko depuis o don k'ale fana y'a dɔn k'a fɔ ko maa dɔ maa mun hakili yɛlɛmana ka ban banbacimaw fɛ ka yiriw tigɛ walima ka kɔngɔ kɔnɔnaw kɔni jɛni o ɲɛnen don an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ yaasa ka nin waleya cɛjugu kɔni ɲɔngiri Mali y'a nin don Nations Unies maaw ka sigiba dɔ la nin ye sigi mun yɛrɛ ta ko 26nan ye sigi kɛnɛ kan jamana caman y'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnninw de la mun b'a jigiya k'a fɔ yanni san 2030 kɔni cɛ mun ye yiri tigɛ cɛjugu ye wali kɔngɔ kɔnɔna jɛni o waleyaw bɛ se ka ɲɔngiri cogoya min na ka bɔ jamana kofɔlen ninnu kɔnɔna na Ali Kulubali a bɛ ɲɛfɔli k'an ɲɛ kan lasigi min bɛ ni a kɛla diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni u b'a wele ko COP 26 ni a kɔni ɲɛsin bɛ yaasa fɛn min ye jiriba tigɛ fo ka taa se tu tigɛ min bɛ ka tiɲɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɔni lasa cogoya min na a jirala k'a fɔ ko o kɔni de sen fɛ fɛn min ye dollar wari miliyari 19 ani miliyɔn 200 bɔɲɔgɔnko ko o de kɔni kan ka don o kɔni na yaasa jiritigɛ o na se ka dabila ani tu minnu bɛ ni olu kun tigɛlen don ka se ka olu kɔni lasigi u nɔ na k'u dilan ko kura ye ko
kasabin kan ka do o de senfɛ ko o de hokun kɔnɔ fɛn ye Faransi jamana fo ka taa se jamana 11 olu minnu be ni sebe olu kɔni ye ko o kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu na euro wari miliyar 10 ani miliyɔn 300 bɔɲɔgɔnko o na o kɔni di yasa a ka don ni yɔrɔ in kɔni fɛ ka taa san 2021 ka taa san 2025 la cogoya min na o de hokun kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko fɛn ye miliyar 6 ani miliyɔn 24 euro wari kɔni na ko fɛn ye kɛ yɛrɛ ye maaw ko o kasabi o kan ka taa o yɔrɔ fana kɔni fɛ o kɔfɛ tuguni a jirala k'a fɔ fɛn ye miliyar 1 ani miliyɔn 300 bɔɲɔgɔnko dollar wari kɔni na wa ko o fana kɔni kan ka bɔ yaasa fɛn ye tuba min bi Kongo jamana kɔnɔ ni o b'a wele ko bassin de ji Kongo ko u ka se ka o fana kɔni lakana ani ka a kɔni kurakuraya cogoya min de la o de hokun kɔnɔ a jirala k'a fɔ diɲɛ maa minnu be yen ni wa bi taa cakɛyɔrɔ 30 bɔɲɔgɔnko kɔni de la ni olu bi dollar wari miliyar 8 ani miliyɔn 700 bɔɲɔgɔnko k'o do baarakɛdaw kɔni na diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna o kasabi dili kɔni jɔ ka ɲɛsin fɛn ye cɛw ma cɛ minnu fɛn be yen ni o kɔni ɲɛsinlen do tutigɛ ani fɛn ye dugukolo tiɲɛ kɔni ma ko a kasabi ko o tina a do o sen fɛ tuguni o de hokun kɔnɔ fɛn ye jɛkulu min be yen n'u b'a wele ko ONG WWF o kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni lasigi kun ti dɔwɛrɛ ye yaasa fɛn ye ka se ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ waati yɛlɛma min be yen ni o kɔni gunlen do fɛn ye tutigɛ kɔni na se ka dabila cogoya min na ani fɛn be yen ni o kɔni bi ɲɛsin fɛn ye ka se ka sigida kɔni tiɲɛ o bɛɛ lajɛlen bi se ka dabila cogoya min na ani ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ yɔrɔ minnu tiɲɛlen do k'u lana u ka se ka u kɔni kurakuraya cogoya min na wa a y'a jira fana k'a fɔ ko ni sigi kun ye tɛ dɔwɛrɛ fana ye fɛn ye dala dumuni minnu be yen ni o kɔni maaw mago b'a la ka dun kuma bɛɛ lajɛlen ka ko bɛɛ lajɛlen ka se ka olu fana gilali ka se ka ba don o la ni o kɔni gilali ti kɛ sababu kɔni ye ka se ka fɛn ye dugukolo walima fɛn ye ka tu kɔni tigɛ cogoya min na ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna jateminɛ wa fɛn ye Dr Ibrahim Togola ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni ye jateminɛ kɛ fɛn ye waati yɛlɛma ko kuma min be bi ni jiritigɛ ni o de kɛmɛ sababu ye ka se ka o kɔni ɲɔɲɛ cogoya min na a y'a jira k'a fɔ fɛn ye sɛnɛko fo ka taa se jama cayali ani fɛn ye jamanadenw ni olu kɔni bi bɔ o sigiyɔrɔw la ka taa fan wɛrɛw fɛ ni kɛlɛ ta nasira ni kɛlɛ de bi o kɔni kɛ walima gɛlɛya dɔ bi o kɛ a y'a jira k'a fɔ ko ninnu bɛɛ de ye ko ye ko min b'a to fɛn ye tu u kɔni bi tigɛ maaw fɛ ka caya o kɔfɛ a jirala k'a fɔ n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ jɛkulu min kɔni ɲɛsin bɛ tuko ɲɛnabɔli kɔni ma Mali kɔnɔ ni kabini san 2017 o y'a jatew kɔni bɔ o y'a jira k'a fɔ Mali n'i ye Mali ta k'a lajɛ ko fɛn ye san o san i n'a ye k'a fɔ fɛn ye tu hectare hakɛ min be yen ni a bi tigɛ ka bɔ Mali kɔnɔ o bi taa fo hectare fɛnsɛn 500 bɔɲɔgɔnko kɔni de la o de la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye Mali k'a ta san 1960 san kɔni na ko i n'a ye k'a fɔ tu fɛnsɛn min kun bi Mali kɔnɔ ko o kun bi t'i jɔ fo tu hectare miliyɔn 4 ani hectare 400 bɔɲɔgɔnko kɔni de la o de hokun kɔnɔ ko nka n'i ye jateminɛ kɛ bi i n'a ye k'a fɔ ko fɛn ye o bɛɛ lajɛlen tigɛla fo ka n'a tɔ to fɛn ye hectare 800 bɔɲɔgɔnko kɔni de ye ko o de la n'i ye jateminɛ kɛ i n'a ye k'a fɔ kɛmɛ sira la fɛn ye Mali tu 80 bɔɲɔgɔnko ko o bɛɛ lajɛlen kɔni de tigɛla ka fili sifor mɔgɔw nu o ye jɛkulu min fana kɔni ɲɛsin bɛ tuko lakɔlɔsili kɔni ma subahana mansin ta nasira kɔni fɛ ale y'a olu ka ɲɛfɔ cogo la u y'a jira k'a fɔ n'i ye malo ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ tulu fo ka taa se sukoro ni farini ɲɔ kɔni ma ko dala dumuni kunfɔlɔ kɔni do ko o kelen fana kɔni do n'i ye tu fana kɔni jateminɛ Mali kɔnɔ ka dɔgɔ tigɛ k'a kɛ ka baaraw kɛ charbon bɔ fo ka taa se fɛn ye kuran siraw kɔni fɛ ko i n'a ye k'a fɔ o fana kɛmɛ fɛn fɔlɔ ye dumuni ta nasira kɔni fɛ ko o fana kɔni bi jɔ o jɔyɔrɔ kɔni de la ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni y'a to fɛn ye tu ko a bɛ ka tigɛ Mali kɔnɔ fo k'a ban kɛcogo bɛɛ lajɛlen kɔni na o ko fɛn ye jamanadenw de kan ka jɔ yaasa fɛn ye ka se ka fɛn ye o baaraw kɔni dabila cogoya min na wa y'a jira fana k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu be yen ni o bɛ nin baara ninnu kɔni kɛ fɛn ye jiritigɛ charbon bɔ ko o n'i ye jateminɛ kɛ o la o bi kasabi min kɔni do jamana kɔni kunna fɛn ye sɔrɔta nasira fɛ ko san o san o bi t'i jɔ sefa wari miliyar 100 bɔɲɔgɔnko kɔni de la wa o y'a jira fana k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ sɛnɛ forokurabɔw fo ka taa se kuranko ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛmɛ sababu ye fɛn ye ka tutigɛ a kɔni ɲɔɲɛ fɛn ye farafinna fo ka taa se Mali yɛrɛ kɔni ma wa fɛn ye o y'a jira k'a fɔ ko baara jugu min be yen ni a bɛ ka kɛ ni a kɔni bɛ ka taa ni a kɔni bɛ ka ɲɔ kɔni ɲɛ farafinna Mali kɔnɔ cogoya min na n'u ye tutigɛ kɔni ye ko yaasa ka se ka dan kɔni sigi a la fɛn ye sariya minnu be yen ni u kɔni ta bɛ yaasa ni baara cɛjugu kɔni kana kɛ ko fo ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni waleya o y'a jira fana k'a fɔ ko ka ko bɛɛ lajɛlen fana kɔni kɛ fɛn ye ka tu dɔw kɛrɛnkɛrɛnya ko olu kɔni bila sen kan minnu kɔni ni o tu kɔni bi kɛ min ye ka to ka olu jiriw tigɛ fɛn ye ka kɛ makoɲɛ jiriw kɔni ye fo ka taa se sariya fɛn be yen ni o kɔni bi se k'a bali ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni bila sen kan cogoya min na
wa fɛn ye maa minnu bɛ ni olu ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn ye tuko lakanani ani ka a kalanw kɔni kɛ maaw kunna olu kɔni y'a jira k'a fɔ lakɔliso min bɛ Mali kɔnɔ n'u b'a wele ko IPR ko ka ko bɛɛ lajɛlen fana kɛ ka olu kɔni dɛmɛ yaasa u na se ka fɛn ye mɔgɔw sɔn hakilila yaasa u na se ka baara ninnu kɔni cɛjugu ninnu kɔni kɛli dabila cogoya min na o y'a jira fana k'a fɔ sariya minnu t'a la fɛn ye COP 26 kɔni na ka ko bɛɛ lajɛlen fana kɔni kɛ olu sariyaw olu ka se ka waliya cogoya min o fɛn ye maa min bɛ ni u kɔni bɛ baara kɛ campagne de l'ONG CONAPE diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ ɲininkali de kan ka sɛmɛ i yɛrɛ la sa ko ka sabuya kɛ fɛn ye jamana minnu bɛ ni u ye u kɔni ye o tɛgɛ kɔni da gafe la gafe min ni a bɛ tu ani jiri ka se ka o kɔni ni lakanani kɔni kofɔ ni jamana caman sɔnna o ma ko fɛn ye ɲininkali kɔni kan ka kɛ yala fɛn ye o baaraw bɛ ka kɛ a ɲɛma walima fɛn ye maa min ye o tɛgɛ da a gafe kan est-ce que fɛn ye sariya min bɛ a kɔnɔna na ni olu bɛ ka bato o jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna lakana ko bankun ka Segu region kɔnɔna na commune min bɛ n'an b'a fɔ a ma ko Dogofiri kununko alamisa don olu ye wulikajɔ ba dɔ kɛ cɛ b'o la muso b'o la denmisɛnnin b'o la wulikajɔ laɲini kelen pewu de k'a jira k'a fɔ o fana lakana kan kan sabula ko banbatimaw de bɛ olu da la wa olu de kɛmɛ u ka maa ɲɛmaw ye o y'a jira k'a fɔ o waleya kɔni ma bɛn olu ma u bɛ dɛmɛ kɔni ɲini yaasa o fana bɛ se ka lakana cogoya min na an ka camancɛ fanga maaw kɔni yɔrɔ la an ɲɛfɔli min sɔrɔ ko kan an ka ɲɛmadɔw fana fɛ. Ni waati na an bɛ Dɔgɔfiri ale commune kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa i ka dɔn k'a fɔ Dɔgɔfiri ale mairie la fɛn min ye Dɔgɔfiri ale musow ka fara jeunesse ka bɛɛ lajɛlen bɔlen don ka se ka u ka nisɔngoya jira lakanabaliya min bɛ yen n'o o bɛ Dɔgɔfirikaw kun ka bi vraiment a kɛn bɛ ka Dɔgɔfirikaw degun o kɛra sababu ye Dɔgɔfiri muso a n'a denmisɛnw bɛɛ lajɛlen bɔn bɛ bi ko u kunda i ka dɔn k'a fɔ maire kan o la sa an se bɛ Monsieur le maire ale yɔrɔ la o la i ka dɔn k'a fɔ hakilila mun bɛ e fɛ Monsieur le maire hakilila jumɛn b'i fɛ ka sanga i ka commune denw olu ka nin bɔli ma Dɔgɔfirika bɔ bi ko a marché vraiment an nana ye ça ne va pas parce que Dɔgɔfiri ka lakanabaliya daminɛna depuis le 6 octobre 2020 kana se samo Dɔgɔfiri mɛ marché foyi kɛ o y'a boloda cogo cogo an ko ça ne va pas a kaɲi an b'an ka ko to Ala bolo bon an yɛrɛ nana ye vraiment an balimaw b'u ka hakɛ nɔfɛ u b'u ka hakɛ nɔfɛ jumɛn ye mɔgɔ ni bɛ yen ni gɛlɛya siri i kan i ka bɔ k'i ka gɛlɛya jira diɲɛma k'a ye o ye i yɛrɛ ka hakɛ dɔ ye mais a ka se ka ladamu kɔnɔ mɔgɔ nɛni t'a la maa dɔgɔya t'a la foyi t'a la a ka dɔn i bɛ cogo min na an nana ye vraiment ani kɛlikɛ kan donc an bɛ don o n'u ka hakɛ cɛ o y'a boloda don min na o y'a sɔrɔ an ka lakanikɛbaw vraiment u bɛ lamalama dɔw la an ko hali bi u k'a reporter fɔlɔ hali bi u seginna an ma k'an k'a lajɛ olu bɛ ko in dabɔ basi foyi kama o y'a dabɔ lakanikɛbaw yɛrɛ dɛmɛni de kama parce que ni lakanikɛbaw b'i sigida la olu bi kɔfɛ ni mɔgɔ dɔ de ye responsable minnu bɛ yen minnu bi n'u o na an cɛ ka jan dɔɔni donc n'an bɔra kɛ an ka gestu jira a bɛ kɛ sababu ye kɛ an ka lakanikɛbaw dɛmɛ lakanikɛba sigiyɔrɔma 2 de anw fɛ yan donso ani an balima sagasiw o bɛɛ lajɛlen k'i ma k'u bolo di ɲɔgɔn ma o b'a la ka jɛ ka baara in kɛ donc olu ka marché in bɛna ka sababu ye pour que ka se k'o dɛmɛ baara in na vraiment gɛlɛya kɔni b'anw fɛ yan dɔw farala gɛlɛya kan fɛn bɛ bɔ a la parce que n'i ye le 6 octobre 2020 n'i y'o fɔ ni baara daminɛna o la an ka maa mun sara kɔnɔ a cayara dɔɔni fo ka na se an ka foro tiɲɛna donc gɛlɛya in kɔni diɲɛna don o don dɔ de bɛ kan ka fara kan fɛn tɛ kan ka bɔ a la bon minnu lama an lakana kama an yɔrɔ ɲɛ b'a la vraiment ni dɔ bɛ fara o kan ka na anw dɛmɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ an ye wele kɔni da yɔrɔ bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnma sɔrɔsiw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye chef d'état-major ye pour que a ka se ka dɔ fara armée kan u ka se ka n'an dɛmɛ baara in na bon mun y'an kamana guwan armée nana n'o ye renfort ye octobre kalo tile 24 wala renfort dora anw fɛ yan Jabali Sarasu kan kɔnɔ Kurumari niveau la donc an ye laɲini mun kɛ ka minɛnw na fɔ sisan renfort n'u bɛ Kurumari an bɛ se k'o ye pour que ka na baara in kɛ alibi ala ka jisuma kɛ afurahi ala ka kisi an tanga kɛ malende kelengenna bɛɛ lajɛlen ashta maiga ale bɛna farafina ani diɲɛ fantɔ kibaruya walawala ni Niger jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko tile fila tasibila kɔni talen don ka ɲɛsin maa 69 bɔɲɔgɔnko ma minnu ni bamacimaw yɛrɛ kɔni olu bɔnɛ u ni na u ka yɔrɔ la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Tilaberi region yɛrɛ kɔnɔna la a kɔni yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen minnu yɛrɛ bɔnɛnen filɛ ni u ni na ko fɛn min ye Banibangu maire yɛrɛ ko ale kɔni tun bɛ ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ tu la ni yɔrɔ kofɔlen maire ale kɔni ni duguden dɔw de farala ɲɔgɔn kan n'u taara se fo maa 84 bɔɲɔgɔnko la walasa olu yɛrɛ bɛ se ka u yɛrɛ ni lakana bamacimaw ma cogoya min na u y'a yira k'a fɔ ko ni hakilina in tɛ dɔwɛrɛ ye barisa ni yɔrɔ sigibaga ninnu kɔni y'a jateminɛ ko fanga tigilamaw kɔni sumayalen don olu ka lakana la o de la u yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko u bɛ u yɛrɛ ka lakana lasabati o de kɔni kɔnɔna la ni bɔnɛ jugu in yɛrɛ kɔni nana bin u kan barisa maire ni a ka ni jamakulu ninnu tuma min na u kɔni wulila munumunu na k'a fɔ ko u bɛ u yɛrɛ kɔni lakana u ni bamacimaw nana bɛn ɲɔgɔn ma maramafɛn giriman caman tun bɛ bamacima minnu yɛrɛ bolo ni olu ye eta
islamique au Grand Sahara mawere ore kon konala unana ma bi kononton ani woro bunyongore koni bone unina ni ma ko fole nyere tula ni wale yan kon kera yorola uba fo yorom ma ko dab ni oni bani bangu yere chela beta kilometri biduru bunyongola ba ma chimaw kelen ku gani wale ya chejuginke akoni ira la ka foko unuka mamunu jogina ubela jolengo ne sirata ninga segi mali yere kon konona dila ore la matani duru civilu la munu yere kon kun banana bani bangu kaula ulu yere kon segina uka dugu kon nala ni yoro ko folem kon be na be fama ko zone des 3 frontières ni obe Mali ni Burkina ni Niger dan kun yere la akoni ira la ka foko wakati chama ba ma chimaw kon be wale ya chejuguta ka nyeshi maw yere ma mamunu sigiro benendo ni yoro ina ore la ulu yere kon be faranyon kan wala sa ka fero blasinga alno asoro seberete uye ku yere ni la kana chuguyamna Amedum na ina fobi femi furukufuruke Algerie ni Maroc jamana yere kon ni nyonje atore bila ka juguya Barça Algerie koni ayira ka foko uluka civil ma sababu nyongo koni bonana unina ko wako koni sabukera Maroc yere ka fintikila ka baradi ayira la ka foko Novembre kalo le folola Algerie nga camion ba fla ni shima yere koni kumbe ulukun uba foyoro mako wargla ale ni Mauritanie yere fanfela konche ayira la ka foko ko kise yere koni nanachi ukani camion ko fole nyere la ore la camion bolla nu ma sababu nyongo ulu yere koni bonena unina sigalu koni ayira ka foko femi Maroc ulu ka finti la ka yo ku ka bazi do yere kon meni yoro ko fole nkere felala ore la femi Algerie nyamawe ulu koni afo arabadon communiquer do yere kon kononala koni wale ajugu nke baka koni Maroc jamana maudi ko Barça ko ulu de ka finti la ka yere koni sigleno ni yoro ko fole ina ga ame wakati mna ina fobi ni bisiki ali munun kon mesena femi Maroc ulu yere kon mabo ka jabili ke folo alno asro Algerie nga jamana nyema ale koni ayira ka fo ko segalu be na blasinga wala sa kasika ni wale ya chejugu nyere koni nkundo wa alno asro Algerie ka kuna fondilaw yere kon belaka kuma chama fo ni attacking yere kon nala femi begli nabliye ale koni ayira ka fo ko Algerie kon mega bisiki yalu de fo ko ga ko amedom na ina fo bi ko prevu yere kon te ubulo folo Ethiopie jamana konnala ayidala ka foko femi uka bambachi mawe nuba fo uluma ko rebel tigire yan ulu yere kon belaka ukunda Ethiopie faba yere kon konona kan ore konna l'americain ye uka kuma nyogonya mado wuli jona teliala alekata Ethiopie jamana konnala wala sa foka be mesika ke marfa yere be sika bla chugo yamna ame wakati mna ina fobi akonira la ka foko Ethiopie premier ministre Abiy Ahmed ale kone ayira ka foko ate négociation ke ko wako ulu kon be kelede ke foka ta foko ulu yere dana yoromna femi bamachi mawe akonira la ka fo ni ulu yere chamae tigre yanwe ani oromowe amedomna ina fobi fanga konbe ulu la kosobe Barça marama fen chama konbe ubulo wa ulu fana konbe ga yira ka foku te kelen dabla fuga Ethiopie jamana yere bela jelinke utai ore konna l'americain ye ukani ma ko folen yere black ata telia la Ethiopie jamana konna la ni o Jeffrey Fetlemani akonira la ka foku Jeffrey Fetleman ale de konmena aseko bela jelinke wala sa ni kele jugu mflene Ethiopie jamana konna la abisika dansira la chuguyamna diplomati werebe ale koni ayira ka foku ni umason kele banyere konma ku ka jamana be songa ke tombo ko Barça ka laban kele be songa ke Yugoslavie ta yere nyogonai ga ame wakati mna inafobi Ethiopie jamana nyema ulu yere konte fega négociation ko kuma yere me uklula Barça uya yira ka foku lu konte ni usigi ka sira tubabu yere ka propagande ko wa ko lu kon be ni kele yere kon ke fuka se adana Selege nani tomba Nations Unies wale secrétaire général Antonio Guterres ale koni Sudan fintigila kauka nyema ba général Abdel Fattah Burhan ulu koni kuma nyogonya do ke téléphone sira refe ole la femi Antonio Guterres akoni ala nyini ni ma ko folen fe mamunu yere kon datugulendo ubulo ni wakati na Sudan jamana kono kakayani fanga jasom kera uka jamana yere kon nala uka ni ma ko folen nu yere kon labla ukata ukasu o dobe talike uka jamana premier ministre la ni oye Abdallah Hamdogi ni alere kon datuguleno akasukono nabe foma ko résidence surveillée ole la aidala ka foko ukani nega jurusira nun kon temenen ko fe ko femie Sudan fintigila ka uka nyema bay ale koni alanyini femie uka jamana ministre nani bonyongwe ulu bela jalenga labla inafo uka jamana television so bayre anyefo chuguyamna o ma kon nala aidala ka foko femie Hamza Balulo no uyo uka kuna foni ko ministre Hashem Hasab al Rasul ni oye uka nega jurusira
yɛrɛ ministre des télécommunications Hali Jedou ni o ye jago ministre oni Youssef Adama ni o ye u ka farikolo ɲɛnajɛ ministre a kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna labila nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi don kelen yɛrɛ kɔni ma fɔ ni ma kofɔlen ninnu labilali la kulu dɔ bɛ Sudan jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Force pour la libération et le changement ale ɲɛmaa kɔni a yira k'a fɔ ko fɛn min u ka finitigilakaw ka ɲɛmaaba in yɛrɛ ye Abdel Fattah al-Burhan k'a kɔni bɛ ka communauté internationale maaw yɛrɛ de kɔni nɛgɛn ko k'a fɔ k'a bɛna ni ma kofɔlen ninnu bila k'a kɔni bɛ bali ale yɛrɛ la maa minnu bɛ ni fanga jaso kɛli ma ja u ye u ka jamana kɔnɔ olu kɔni a yira k'a fɔ ko ni maa naani ninnu yɛrɛ kɔni labilala ko o kɔni tɛ baara yɛrɛ bannen ko barisa ko ni a lajɛ ko maa caman bɛ civiliw yɛrɛ kɔni tu la ni olu datugulen don hali sisan finitigilaka ninnu yɛrɛ fɛ. Nin ye tun ye kunnafoniw la kumabaw ye an sera ka walawala caman bolo da aw ye mun n'a to don kan n'a ka bɛn ni bi jumadonya ye an bɛ Alahu taala deli a k'an ka jamana basigi aw k'an bɛ dɔ wɛrɛ.